अस्सलामुअलैकुम वर्गो यानी बुर्ज सुंबला सितारों की नगरी से आपके लिए ये पैगाम नवंबर 2025 के आखिरी और इंतहाई अहम हफ्ते की नवीद लेकर आया है, जो 22 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक मुहित है। ये हफ्ता महज दिनों का हेर फेर नहीं है, बल्कि फलकियाती एतबार से एक ऐसे संगम की हैसियत रखता है जहां आपकी जिंदगी के कई अहम सियारे अपनी चाल और अपना घर तब्दील कर रहे हैं। और ये तब्दीलियां बराह रास्त आपकी शख्सियत, आपके घरेलू सुकून, आपके जहनी फैसलों और आपके मुस्तकबिल के लायहाए अमल पर असरअंदाज होने वाली हैं। बुर्ज सुंबला, जो कि ज़मीन उनसुर से ताल्लुक़ रखने वाला और इंतहाई बारीक बीन और तज्जियाती सलाहियतों का मालिक बुर्ज है, इसके लिए यह हफ्ता कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा है, क्योंकि इस दौरान कायनात का निज़ाम आपको वो इस्तेहकाम और वो ज़हनी वजाहत फराहम करने जा रहा है जिसकी तलाश में आप शायद गुज़श्ता कई हफ्तों से सरगर्दा थे। नवंबर का ये इख्तितामी दौरानिया आपको आने वाले साल और ख़ास तौर पर दिसंबर के महीने के लिए तैयार कर रहा है। इस हफ्ते के दौरान होने वाले अहम तरीन वाक़यात में 28 नवंबर को ज़ुहल यानी सैटर्न का डायरेक्ट होना, 29 नवंबर को आपके हाकिम सयारे मरकरी यानी अतारत का सीधी चाल चलना और 30 नवंबर को वीनस यानी ज़ुहरा का आपके चौथे ज़ाविये में दाखिल होना शामिल है। इसके साथ साथ सूरज पहले ही 21 नवंबर से आपके चौथे घर में बराजमान है, जो इस बात की दलील है कि अब तवज्जो का मरकज़ आपका घर, आपका सुकून और आपकी ज़हनी बालिदगी है। इस हफ्ते की तफसीलात में जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये वक्त आपकी फितरी सिफ़ात को निखारने का वक्त है। 28 नवंबर को ज़ुहल का डायरेक्ट होना आपके लिए एक बहुत बड़ा और मुस्बत वाक़या है। ज़ुहल, जो कि नज़्म ज़ब्त, ताख़ीर और कर्मा का सयारा है, जब सीधा होता है तो वो रुकावटें जो बेवजह महसूस हो रही थीं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। बुर्ज सुंबला के लिए ज़ुहल का 7वें घर में डायरेक्ट होना ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि 7वां घर शराकतदारी, इज़दिवाजी ताल्लुकात और अवामी लेन देन का घर है। जब ज़ुहल यहाँ सीधा होगा तो आप देखेंगे कि लोगों के साथ आपके मामलात में संजीदगी और पुख्तगी आ रही है। इसी तरह 29 नवंबर को मरकरी, जो कि आपका अपना सितारा है और आपकी जहानत का मालिक है, इसका डायरेक्ट होना आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं। गुज़िश्ता दिनों अगर आपको महसूस हो रहा था कि आपके फैसले गलत हो रहे हैं या आपको अपनी बात समझाने में दुश्वारी का सामना है, तो अब वो वक्त गुजर चुका है। मरकरी की सीधी चाल आपकी जहनी सलाहियतों को तेज धार आले की तरह कर देगी और आप पेचीदा तरीन मसाइल का हल चुटकियों में निकालने के काबिल होंगे। मजीद बरां 30 नवंबर को वीनस का चौथे ज़ाविये पर पहुंचना आपकी ज़िंदगी में जज्बाती सुकून और खुशियों का बायस बनेगा। चूंकि सूरज पहले से वहां मौजूद है, इसलिए ये सियारों का इज्तिमा आपके घर के माहौल को रोशन और पुरसुकून बनाने में किलीदी किरदार अदा करेगा। जिंदगी के सफर में जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं, इसलिए इस हफ्ते की मुस्बत पेशरफ्त के साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर और मुमकिना चैलेंजेस को समझना भी जरूरी है। ज़ुहल का 7वें ज़ाविये पर होना अगरचे मुस्बत है, लेकिन इसकी फितरत में सस्त रवि है, लिहाजा कुछ मामलात में खास तौर पर जो कारोबारी शराकतदारी या शादी ब्याह के मामलात से मुताल्लिक हैं, आपको मामूली ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। ये ताखीर इनकार नहीं है, बल्कि ये कुदरत की तरफ से जांच परख का एक अमल है। ज़ुहल चाहता है कि आप जो भी रिश्ता जोड़ें या जो भी मुआहदा करें, वो ठोस बुनियादों पर हो, कच्चे धागे पर नहीं। इसलिए अगर आपको लगे कि सामने वाले की तरफ से जवाब आने में देर हो रही है या कोई डील होते होते रुक गई है, तो इसे बदकिस्मती ना समझें, बल्कि इसे बेहतरी का वक्त जानें। बाज़ औक़ात जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसानदेह होते हैं और ज़ुहल आपको इसी नुकसान से बचाना चाहता है। अगर कोई प्रोजेक्ट फौरी नताइज ना दे तो मायूस होने के बजाय सब्र और हिकमत से काम लेना ही बुर्ज सुंबला की असल ताकत है। याद रखें कि ताल्लुकात में मामूली सर्दमर्दी या गलत फहमी पैदा हो सकती है, जिसे आप अपनी दानिशमंदी से हल कर सकते हैं, बशर्त ये कि जज्बाती रद्द अमल देने से गुरेज करें। अब अगर इस हफ्ते की मुस्बत खबरों और सुनहरी मौक़े का जिक्र किया जाए तो फहरिस्त काफ़ी तवील है। सबसे बड़ी खुशखबरी मरकरी के डायरेक्ट होने से वाबस्ता है। आपका दिमाग, जो कि आपका सबसे बड़ा हथियार है, अब अपनी पूरी इस्तेदाद के साथ काम करेगा। तुलबा के लिए, रिसर्चर्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो जहनी काम करते हैं, ये हफ्ता बेहतरीन है। अगर आपको कोई अहम प्रेजेंटेशन देनी है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है या कोई अहम दस्तावेज तैयार करनी है, तो आपकी कारकर्दगी शानदार रहेगी। अल्फाज आपके ताबे होंगे और आपका इस्तदलाल इतना मजबूत होगा कि कोई इससे इनकार नहीं कर सकेगा। आपकी अवामी तस्वीर या पब्लिक इमेज में वाज़ेह बेहतरी आएगी और लोग आपकी जहानत के मुतरिफ होंगे। दूसरी जानिब वीनस का चौथे ज़ाविये में आना और वहां सूरज और मरकरी के साथ मिलना एक खूबसूरत योग बना रहा है। चौथा घर माँ, गाड़ी, जायदाद और दिली सुकून का घर है। वीनस यहाँ आकर घर की आराइश, खूबसूरती और ख़ानदानी ताल्लुकात में मिठास भर देगा। अगर आपको एक गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे, घर में कोई तब्दीली लाना चाहते थे या अपनी माँ के साथ वक्त गुजारना चाहते थे, तो ये बेहतरीन वक्त है। सूरज की मौजूदगी आपको घर के मामलात में एक बाइख्तियार हैसियत देगी, जबकि मरकरी आपको सही फैसले करने में मदद करेगा।
یہ تینوں سیارے مل کر آپ کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ اپنی نجی زندگی کو اتنا ہی سکسیسفل بنائیں جتنا کہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی۔ کاروباری حوالے سے بھی اگرچہ زحل تاخیر لا سکتا ہے، لیکن طویل مدتی منافع کے لیے یہ وقت بنیادیں رکھنے کے لیے موزوں ہے۔ قانونی معاملات میں بھی آپ کا پلڑا بھاری رہنے کی امید ہے۔ مجموعی طور پر اگر اس ہفتے کا خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ برج سنبلہ کے افراد کے لیے یہ 7 دن ترقی، ذہنی اور جذباتی توازن اور تعلقات میں بہتری کے نام ہے۔ کائنات نے آپ کے دل، وینس دماغ، مرکری اور روح سورج کو ایک ہی لائن پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ ایک نایاب کیفیت ہوتی ہے جب انسان کے اندر کا تضاد ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو سوچتا ہے وہی محسوس کرتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے۔ جب انسان اندرونی طور پر اتنا منظم ہو جائے تو باہری دنیا کی کامیابیاں خود بخود اس کے قدم چومتی ہیں۔ یہ ہفتہ اوسط درجے کا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو بھرپور اور مثبت مواقع دینے والا ہفتہ ہے۔ آپ کے پاس وہ تمام اجزاء موجود ہیں جو ایک سکسیسفل زندگی کی ترکیب کے لیے ضروری ہیں۔ زحل آپ کو صبر اور پختگی سکھا رہا ہے، مرکری آپ کو تیزی اور ذہانت دے رہا ہے، سورج آپ کو اعتماد اور طاقت بخش رہا ہے، اور وینس آپ کی زندگی میں خوبصورتی اور محبت کا رنگ بھر رہا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان اجزاء کو کیسے ملاتے ہیں اور اپنی زندگی کی تصویر میں کون سے رنگ بھرتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ باور کرانے آیا ہے کہ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی اور آپ کے صبر کا پھل اب پکنے کو ہے۔ اس اہم اور حساس وقت میں آپ کے لیے کچھ مخلصانہ مشورے اور تدابیر بھی ہیں جن پر عمل کر کے آپ ان دنوں کو مزید فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ اپنے بڑے اور اہم فیصلے ٹالنے کے بجائے سوچ سمجھ کر اور پوری تحقیق کے بعد اب کر لیں۔ مرکری اور سورج کی مدد سے آپ کی بصیرت اس وقت عروج پر ہے، لہٰذا جو فیصلہ آپ اب کریں گے اس کے درست ثابت ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کو پراپرٹی، جائیداد یا گھر کی منتقلی کا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس ہفتے کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ محسوس کریں کہ کسی معاملے میں آپ کی انرجی کم ہو رہی ہے یا ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے تو چوتھے گھر کے سیاروں سورج، مرکری اور وینس کی انرجی کو متوازن کرنے کے لیے اپنے گھر کے ماحول میں وقت گزاریں۔ اپنے والدین، خاص طور پر ماں کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ چونکہ چوتھا گھر ماں کا بھی ہے، روحانی طور پر پرسکون رہنے کے لیے مراقبہ یا عبادت کا سہارا لیں۔ اگر کاروباری شراکت داری میں کوئی رکاوٹ آئے تو اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ زحل آپ کو کیا سبق دینا چاہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ معاہدے کی کوئی شق آپ کے حق میں نہ ہو جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو۔ تعلقات میں اگر سرد مرہی محسوس ہو تو وینس کی مدد لیں، تحفے کا تبادلہ کریں یا نرم گفتگو سے دلوں کی دوریاں مٹائیں۔ یہ وقت لڑائی جھگڑے یا بحث و مباحثے کا نہیں ہے، بلکہ سمجھنے اور سمجھانے کا ہے۔ اختتامی کلمات کے طور پر یہ ہفتہ برج سنبلہ کے لیے امید، یقین اور عمل کا ہفتہ ہے۔ آپ کے ستارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کامیابی کے دہرانے پر کھڑے ہیں۔ جو تبدیلیاں اس ہفتے رونما ہو رہی ہیں ان کے اثرات صرف ان 7 دنوں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ یہ آنے والے مہینوں میں بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آپ کی شخصیت میں جو نکھار اور اعتماد اس ہفتے پیدا ہوگا وہ آپ کو 2025 کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کے لیے تیار کرے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، مثبت سوچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنی خداداد صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں، منزل تک پہنچنا انسان کی اپنی کوشش اور اللہ کی مدد سے ممکن ہے۔ آپ کے لیے دعا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں، سکون اور کامیابیاں لے کر آئے۔ اپنی تیاری مکمل رکھیں کیونکہ اگلا ہفتہ جب دسمبر کا آغاز ہوگا تو آپ کو مزید نئی اور دلچسپ صورتحال کا سامنا ہوگا، جس کے لیے ہم اگلی رپورٹ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال حال کے اس خوبصورت لمحے کو جئیں اور اسے اپنے مستقبل کے بہتری کے لیے استعمال کریں۔